নমস্কার বন্ধুরা, আমি অমিত। আজ আপনাদের সামনে চলে এসেছি একটা নতুন রিয়াকশান ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটি আপনাদের সামনে রিয়াকশান দেব সেটি হচ্ছে পাকিস্তানের একটা ইউটিউবার সানা আমজাদ, যার পাকিস্তানের পাবলিক প্লেসে গিয়ে সেখানে পাবলিক এবং বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে রিয়াকশান রেকর্ড করে সেটা পোস্ট করে। আজকে ইন্ডিয়ান কিছু টপিকের ওপর রিয়াকশান রয়েছে, আমি সেই ভিডিওতে রিয়াকশান দিচ্ছি। ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে ইন্ডিয়ান কিডস ভার্সেস পাকিস্তানি কিডস মাইন্ডসেট, মানে ভারতের বাচ্চা এবং পাকিস্তানের যে বাচ্চা তাদের মাইন্ডসেটটা কি সেই ডিটেলস নিয়েই আজকে কিন্তু এই ভিডিওটি। তো আমি ভিডিওটি শুরু করছি। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করে দেবেন এবং আরও সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন শেয়ার করে। আর আপনার মতামতটিও কিন্তু আপনি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন যে ভারতের বাচ্চাদের মাইন্ডসেট ভালো নাকি পাকিস্তানি বাচ্চাদের মাইন্ডসেটটা ভালো। আসলে সমস্ত কিছুই কিন্তু পারভারিশ, মানে আমি কিভাবে আমার বাচ্চাদেরকে মানুষ করছি তার উপরেই ডিপেন্ড করে। আমরা সাধারণত বাড়িতে বাচ্চাদেরকে সচরাচর কোনো হিংসাত্মক কথা আমরা শোনাই না, আমরা সাধারণত তাদেরকে ভালোবাসার কথাই শোনাই। তাদেরকে আমরা এটাই জানাই যে এইটা করতে হয় না, এটা উচিত নয়, এটা ভালো না, এটা বলো না, এটা ভালো না, এটা বলতে হয়, এই কথাটা বললে তুমি সবারই মধ্যে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে। আমরা এই ধরনের কথাই কিন্তু বাচ্চাদেরকে শেখাই। কিন্তু আজকে এই ভিডিওতে কিছু কিছু কথা আমরা শুনতে পাবো। চলুন পাকিস্তানি বাচ্চাদের কি মাইন্ডসেট রয়েছে সেটাও জানতে পারবো, আর ভারতীয় বাচ্চাদের কি মাইন্ডসেট রয়েছে সেটাও জানতে পারবো। তো বন্ধুরা চলুন, যেটা বললাম যে বেসিক্যালি এরা কিন্তু পাবলিক প্লেসে যায়। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এরা একটা পাবলিক প্লেসে এসেছে, একটা কোনো বড় মলের সামনে, কোনো বাজারের সামনে এসেছে, সেখানে কিছু বাচ্চাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে। তো চলুন শোনা যাক কি এরা ইন্টারভিউ নিচ্ছে, কোন টপিকের ওপর কেমনভাবে নিচ্ছে। अब्दुल हादी किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास 4 क्लास। मैं 7 नर्सरी। अभी 9th के पेपर दिए बोर्ड के। और आप? मैंने भी 7th के पेपर दिए। 2A 6 4 4 क्लास में पढ़ प्रेप। अच्छा, प्रेप में पढ़ते। मैं भी हैरान हो गई, इतनी छोटी सी बच्ची 4 क्लास में कैसे चली गई। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, यार किसने सिखाया? मुँह খোলা मतलब समझ रहे हो। প্রথমে মুখ খুললো, বাস কাচরা বেরালো। ভারতের নাম শোনা মাত্রই বকওয়াস, কারণ আমরা হিন্দু, পছন্দ না দের। सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। নিজের মা শেখাচ্ছে हिंदू है যে तो क्या नहीं करना चाहिए? ওরা হিন্দু, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক जोड़ी मतलब दोस्ती। ঠিকভাবে রাখবে না। ওরা किसी हिंदू को जानते हो? ना। तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी জোড়ি के साथ? দোস্তি নেই রাখনা চাইয়ে, বন্ধুত্ব কোনো সময় রাখা যাবে না। हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते कोई बुरे होते। सब एक जैसे नहीं होते। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता, कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा मुतालिया पाकिस्तान में। पढ़ाया जाता है क्या? कि जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा मतलब आप बताओ। कि एक जैसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं। আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন সকলের জন্য রাখছি যে আমাদের স্কুলের পাঠ্য বইয়ে এখন, আমি অনেক দিন আগে স্কুল ছেড়েছি, তবুও যতদূর জানি যে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে এই ধরনের কোনো রকম কথা লেখা নেই। আমরা স্পেশালি এটাই জানি যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলো কে কোন কান্ট্রিতে কি হচ্ছে, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আগে কি হয়েছিল বা ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, এমন কোনো কিছু কনফ্লিক্টের কথা লেখা নেই। হ্যাঁ, ইতিহাস পড়তে গেলে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি যে এই সময় আমাদের এই যুদ্ধ হয়েছিল, ওই সময় ওই যুদ্ধটি হয়েছিল। কিন্তু এই দেশ ভালো না, এই দেশে তুমি যাবে না, এই দেশের সম্পর্ক রাখা উচিত নাই, এরা দেশগার্ড বা এরা কী বলে
টেররিস্ট এমন কিছু কিন্তু আমাদের বইয়ে লেখা নেই। তো প্রথমেই যেটা প্রবলেম ওদের শিক্ষাতেই মেন প্রবলেমটা মনে বলছে আমার। तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता। हिंदू अच्छा नहीं होता है, हिंदू जैसा होता है। मतलब क्या है यार, कुछ भी यार, कुछ भी बोलो। বাচ্চা লোক দেখো यार, এই বাচ্চাদের মনের মধ্যে এতটাই বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হিন্দু মানে খারাপ হবে, 110% খারাপ হবে। होता है हिंदू जैसा। तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं? क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए बढ़िया। क्यों है? हमारा दुश्मन है। हाँ, किसने सिखा दी? इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखते हैं। প্রবলেমটা ওখানে ওদের নিউজ অ্যাঙ্কারিং, মানে ওদের তো লজ্জা শরম কিছু নেই, তার উপরে ওরা বাচ্চাগুলো মাথাটাও খেয়ে ফেলছে। প্লাস বাড়িতে কিছু আছে কয়েকজন অশিক্ষিত মূর্খ। टीवी में जो न्यूज आती है उससे सीखते हो यार, ये तो बड़ी गलत बात है। हमारा नेबर कंट्री और कहते हैं हम साए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्तियाँ हाँ, अभी करते हैं आगे। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, पता चलेगा। कैसे देखते पता चलेगा जब पता चलेगा। पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हमें हमारी माँ बाप सब कुछ सिखाएंगे। अल्लाह सारे ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा कुछ। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद? उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दूसरा लड़कियाँ है। कॉन्फ्लिक्ट। किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? कि हम इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। तो इसलिए आपको लगता है नहीं, क्लियर कर देता हूँ बेटी, ऐसा नहीं है। 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो पहले से एक देश था, भारतवर्ष, पूरा देश एक ही था, भारतवर्ष था, उसको दोनों पार्ट से डिवाइड किया हुआ है। मतलब क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है। जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं बनाया गया। तो वो पहले एक ही भूमि था, वहाँ से डिवाइड करके तुमको दिया गया। ऐसा नहीं कि तुमने बनाया नहीं, ठीक है, बनाया नहीं, वो पहले भारतवर्ष था, उसका हम अंग्रेज़ के अधीन थे, वहाँ से फ्रीडम फाइटर ने हमारा देश को फ्रीडम किया, उसके बाद ये पाकिस्तान बनाया गया। तो ये थोड़ा जान लो, कुछ पढ़ो, अभी इंटरनेट का ज़माना है यार, पढ़ लो। घर में डैडी या मम्मी को बोलो यार कुछ करने के लिए, पढ़ाने के लिए। कि इंडिया हमसे नाराज है, तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। आप इंडिया जाना चाहोगी अगर मौका मिले तो? श्योर। कहाँ कहाँ घूमना चाहोगी? वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवीज देखती हो? नहीं, नहीं देखती। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है। आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? हाँ जी, कि वो कहता है कि हम मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? ये मेरी
टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया, तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब के ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? Yes. आपने अगली दफ़ा अपने टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा। দেখো এসবগুলো শেখানোর ব্যাপার আছে। পাকিস্তানের চাইতে বেশি মুসলমান আমাদের হিন্দুস্তান মানে ভারতের আছে। এবার এটা ওরা অনেকেই ভাবে মানে শুধুমাত্র এই বাচ্চাদের মাথাতেই নেই, এটা বড়দের মাথাতেও আছে যে ভারতে যে হিন্দুরা আছে তারা কিন্তু খারাপ কন্ডিশনে আছে, যেটা মোটেই কিন্তু ঠিক না, এই পুরোটাই ভুল। কারণ আমার অনেক বন্ধু সার্কেলে অনেকেই আছে যারা মুসলমান। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फौजी। फौजी? किसके फौजी, इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया जब पसंद इंडिया का है नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से, जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर, और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया। কাশ্মীর ভারতের থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়েছে সেগুলো ওদের ওইখানে পড়ায়, পাকিস্তানে পড়ায়। এবার আমার কাছে একটা কথা হচ্ছে যে কাশ্মীর ভারতের থেকে কিভাবে বাঁচালো। এখন বর্তমানে পাক অকুপাইড যে কাশ্মীর রয়েছে, পাকিস্তানের অধীনে যে কাশ্মীর রয়েছে, সেই কাশ্মীর কিন্তু খুবই খারাপ কন্ডিশনে আছে। আর সেখানে অলরেডি প্রোটেস্ট চলছে যে তাদের কাছ থেকে যেন সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হয়, পাকিস্তানি সেনাকে। এই নিয়ে কিন্তু এর কিছুদিন আগে একটা বেশ বড়সড় একটা ঝামেলা হয়ে গেল। এটা নিউজে আসে না, কিন্তু খোঁজ অনেকের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। কিছু কিছু ইউটিউবার ছিল এর আগে ওই জায়গাগুলোই কিন্তু কভার করতে যেত এই নিউজগুলো, এখন কিন্তু তাদেরকে আর যেতে দেওয়া হয় না। তো এই ধরনের নিউজগুলো চাপিয়ে রাখা হয়, আর এটা কিন্তু খুব বড় একটা ইস্যু, যেটা ওদের বইয়ে পড়ানো হয় পুরো উল্টো। তার পাক অকুপাইড কাশ্মীরে যে সমস্ত মানুষগুলো রয়েছে তারা চায় এখন পাকিস্তানের সেনাদেরকে ওখান থেকে সরে যেতে। এক কথায় তারা কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকতে চায়, বা ভারতের যে জম্মু কাশ্মীরের যে মানুষ রয়েছে তাদের যেভাবে উন্নতি হচ্ছে সেই পরিস্থিতি দেখে তারাও কিছুটা হলেও একটু জেলাস ফিল করে। गया था काफ़ी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग जंग? कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। জান अभी होनी है जो उसकी आती है। अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर है कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूरी की हैं पाकिस्तान पे जो हमले वगैरह किए हैं। আমি ভাবছিলাম যে এই কথাটা বাচ্চা বলে অনেকে বলছে না, তো এটা এরা বললো কারণ এরা একটু বড়। কাশ্মীরের সঙ্গে আমরা যা করেছি, আচ্ছা কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরের ছেলেপেলে আমার সঙ্গে অলরেডি অনেক জায়গায় আমরা কাজ করেছি, তো তাদের সঙ্গে আমরা কিন্তু ভাই ভাই সম্পর্ক ছিল। তাদের রুমে ডেকে আমরা একসঙ্গে বসে গল্প করা, রুমে থাকা কোনো প্রবলেম ছিল মানে একসঙ্গে আমরা রুমও শেয়ার করেছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে ভারতের যে কাশ্মীরে রয়েছে তারা এখন বর্তমানে অতটা কোনো প্রবলেমে আছে। হ্যাঁ, একটা সময় কিছু সময় এমন হয়ে থাকে যে যখন বাইরে থেকে যে সমস্ত আতঙ্কবাদীরা এসে ওই সব জায়গায় আস্তানা গড়ে, যেখানে একদম পুরো ঘাঁটি করে ফেলে, সেই সময় তো সেনাবাহিনী কারবার করতেই হবে। সেনাবাহিনী যাবে, সেখানে গিয়ে তারা ওখানকার যে আতঙ্কবাদী যারা বসে আছে তাদেরকে তাড়াবে। সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ নারাজ হয় তাতে তো হওয়া উচিত না। আসলেও আমার মনে হয় দেশের ভালোর জন্য, নিজেদের ভালোর জন্য এই ধরনের শত্রু এসে যদি বসে থাকে তাদেরকে আমার তরফ থেকে, আমার নিজের তরফ থেকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। सारी सी बात है स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बताया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस, और इसी तरह। आपने क्या पढ़ा? আচ্ছা, শুধুমাত্র স্কুল এডুকেশন অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু স্কুলে যেটা শেখানো যায় সেটাই যে তোমার সমস্ত সময় সত্যি হবে এমন তো কিছু নয়। তার জন্য ইন্টারনেট আছে, গুগল আছে, চ্যাট জিপিটি আছে, সেখানে গিয়ে এক ক্লিকে তুমি অনেক কিছু তথ্য পেয়ে যাবে। একবার সার্চ করো যে ওখানে গিয়ে সিম্পলি লিখবে
যে ভারতের সঙ্গে কতগুলি যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তানের এবং তার পরিণতি কী হয়েছে, সমস্ত ডিটেলস কিন্তু ওখানে বেরিয়ে আসবে। তো এটা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই। স্কুলে যেটা পড়াবে, বইয়ের পাতায় যেটা লেখা আছে সেটা যে ঠিক তা নয়। বইয়ের পাতায় আমি যেটা লিখব সেটাই ঠিক হবে, আর বাকি যারা বলছে সেগুলো যে ভুল হবে এমন কিছু নয়। অবশ্যই ইন্টারনেটে গিয়ে, গুগলে गए সার্চ করলেই এটা পাওয়া যাবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। अब तक इंडिया के बारे में हमारे स्कूल में, हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है ভারতের সম্বন্ধে কোনো সময় ওরা ঠিক ভালো কিছু পড়ায় না। क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। लाइक उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे हिंदू के साथ, और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी। और किस तरह लाइक कितने ज़्यादा इश्यूज भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इश्यूज बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया, क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन अच्छा, जीता और যখন कौन हारा? পূর্ব পাকিস্তান হলো, नहीं, পাকিস্তান তো দুটো ভাগে ভাগ ছিল, একটা পশ্চিম পাকিস্তান, একটা পূর্ব পাকিস্তান। আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানের যে মানুষগুলো ছিল তারা কেন ডিভাইড হলো, তাদের কি মোটিভ ছিল? তারাও তো মুসলমান ছিল, তাহলে তারা কেন পাকিস্তানের সঙ্গে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের সম্মান ছিনিয়ে নিল? কারণটা কি? इस बच्चे के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ यार, कश्मीर पे जो कर रहे हैं उसके लिए तुम एक काम करो, जाके गूगल में सर्च करो अभी जो जम्मू कश्मीर है इंडियन साइड में, उसमें क्या क्या हो रहा है और वहाँ का सिचुएशन क्या है। आप एक बार जाके गूगल में सर्च करो यार, मेरे बात मत मानो यार, इंडिया में किसी का भी बात मत मानो, तुम जाओ गूगल में सर्च करो, दिखेगा वहाँ पे क्लियर मेंशन है क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना वहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है, कितना स्कूल है, कितना कॉलेज है, तुमने क्या क्या, तुमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या किया है अभी तक? कुछ किया है? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तुमने। कितना कॉलेजेस है, कितने यूनिवर्सिटीज़ है, थोड़ा एक बार पता करो, जाके पता करोगे तभी तो पता चलेगा ना यार। तुम लोग अभी देश का भविष्य हो, तुम लोग, तुम्हें पता होना चाहिए। जाओ। तो ऐसे भी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো যাদের ভিডিওটি দেখে কিছু কমেন্ট করার ইচ্ছা হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করবে, আর আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে প্লিজ, ভিডিওটি লাইক করে আর সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।